नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मे मास 13 तारिख 2026 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी आगरपड़ा हलदी पहण भद्रक रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी हाथीशिला देवगाँ केन्दुझर रे। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार प्रथम रजनी तिहुरी अपूजा नियाली कटक रे। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी गड़ करमला गप पुरी। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी बाहादलपुर भुवनेश्वर। आजिर नाटक मेम साहेब। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी पुरोहितपुर छक जगतसिंहपुर। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी गयलबांक बांकी कटक रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी अणका बालीचंद्रपुर जाजपुर। आजिर नाटक हाइदर। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी जंकिया खोर्दारे। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी काकुड़ी कसांग गुड़िया पोखरी पिपिली पुरी। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी ओडगाँ नयागढ़। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी चाउल बस्ता निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक न अंक दुर्भिक्ष। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी पाखड़ हाईस्कूल पड़िया गरदपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। यात्रा ओंकार आज हेउची तार द्वितीय रजनी कुरांग शासन नखरा कटक रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी इच्छापुर ढेंकानाल टाउन। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी दक्षिण दिया पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार तृतीय रजनी दारुठेंग यात्रा पड़िया भुवनेश्वर। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी जरीपाटଣା भुवनेश्वर। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी इटामाटी मेडिकल पड़िया नयागढ़। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा धौली आज हेउची तार प्रथम रजनी मेडिकल पड़िया मंजूरी रोड भद्रक रे। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी
କୁମ୍ଭାରିଆ ବାଲିପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପାପ କରିଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଳନ୍ତିରା କନ୍ଦରପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାନପାରୁଳି ବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାୟାମନ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚିତ୍ରଡ଼ା ମୁରୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନହଞ୍ଜରା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆମ୍ବଡିହ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜିରିଣା ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇକିଡ଼ିପାଳ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଙ୍ଗଳପୁର ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜୟପୁର ଉଦୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଉତପଡ଼ା ମଥାନୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାରଳ ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଶ୍ଚିମ ଗଛ ଜଗତପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାଜସ ବାଲିପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଷ୍ଣୁପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଲିନା ନାମ୍ପ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଇଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏହି ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।